hubag sa nawong ug tangkugo nga bahin. Kini ang naangkon sa usa ka sikat driver nga si alias Rene nga kasamtangang gibalhog sa prisuhan human naghuramentado sa Paradise Subdivision, Barangay City Heights, Jensen. Lango matod pa sa ilimnong makahubog ang dinakpan ug sa pakiginabi sa news team kaniya. Aminado man kini sa iyang nabuhat. Nang lang ko. Nilabay na ako bato itong balay nga ko na bato kwarto. Tiles dahil tiles. Ito sa kumangkon na rin kami. Amo ito siya pagagin na rin. So na-istoryahan na yung sir. Okay na. Okay na daw. Biat na naman ko niya ng pagkaon. Pagumangkon matod pa sa dinakpan ang midala kaniya sa San Isidro Police Station aron magpatala ug aron na lang usab sa seguridad sa uban pang kabanay niini. Samtang anaa sa presinto ug ginatambagan nga palingkuron usa sa naga-interview nga desk officer. Kalit lang matod pa niining gisumbag sa wala nga bahin sa nawong ang pulis. Rason nga nakaangkon kini og samad. Samtang gipahimakak sa dinakpan ang aligasyon bato kaniya. Dili man nga nang normal man ko. Hindi ko na pagwason bang palit ako sigarilyo. Mo to nga si Sir nung bag sa diretso pod. Mo to na iso. Self defense. Anak lang. Sigun usab sa among mga nakay-nabi nga sikat driver nga nagatorno sa lugar nga nagdumili ng magpa-interview at ubangan sa kamera. Doon na naman matod pahigayon nga nagahoramentado si Rene sulod sa ilang panimalay. Samtang ginaandam na sa otoridad ang kasong direct assault nga ipasaka batok sa dinakpan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.